बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग मुतआल के लिए कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत के अंदर कायनात की हर शय और हर निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और औलाद मोहम्मद पर जो कि लायक सलाम है। ज़मुर्द पत्थर से मुतल्लिक एक और वीडियो में आपकी पेश खिदमत कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन लोग ज़मुर्द पत्थर जो है वो पहन सकते हैं, और ज़मुर्द पत्थर के बारे में कुछ और भी मेरी जो अपनी पर्सनल तहकीक है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ज़मुर्द पत्थर के बारे में आपको बताता हूँ कि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी या मरकरी यानी कि अतारद को कहा जाता है। और इस पत्थर की जो ग्रेविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ग्रेविटी का मतलब ये है कि ये पत्थर जो असर रखता है वो बहुत ज़्यादा असर रखता है। जब सूरज की रोशनी शीशे के ऊपर पड़ती है तो वो सामने वाली दीवार पे अपना जो अक्स है वो छोड़ता है। इसी तरह पत्थरों के अंदर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है एक ख़ास किस्म की कशिश रखी है, एक ख़ास किस्म की ग्रेविटी रखी है। जब धूप इन पत्थरों के ऊपर पड़ती है या जब ये इंसानी जिस्म के साथ मस होते हैं तो ये अपने में से कुछ रेज़ जो हैं वो इमिट करते हैं, और वो रेज़ इंसान के दिमाग पे, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी शख्सियत के ऊपर जो है वो असर रखती हैं। ज़मुर्द पत्थर वैसे तो अमूमन इसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये क्रिएटिविटी के लिए है, लेकिन मेरा कुछ अपना नुक्ता नज़रिया है वो ये है कि मैं इसको क्रिएटिविटी के अलावा इसको इंसान के ज़रिए मुआश के लिए बहुत बेहतर समझता हूँ, इंसान के फ़ैसलों के लिए बहुत बेहतर समझता हूँ, और नज़र हसद के लिए बहुत बेहतर इस पत्थर को जाना जाता है। दीन इस्लाम के अंदर इस पत्थर का जो निस्बत है वो दो हस्तियों से मिलती है। एक हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरी इमाम सब्ज़े कुबा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मुख्तसर सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ़ इसलिए लेके आया हूँ कि पत्थर को पहनने से पहले देखना पड़ता है कि क्या ये पत्थर आपके साथ सूटेबल होगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ इंसान के लिए, या अल्लाह ताला की कोई भी ऐसी खिलकत है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़ाहिर की है लोगों के लिए, वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल मैं सिर्फ़ आपको बिल्कुल इसी तरह दूंगा कि एक मेडिसिन है जो किसी मखसूस इंसान के लिए मखसूस बीमारी में उसे शिफा देने के लिए इस्तेमाल होती है, और हो सकता है कि अगर दूसरा भी वही इंसान है तो उसको वो जो मेडिसिन है वो रास ना आए। तो इससे मुतल्लिक मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर देना चाहूँगा कि जब भी ज़मुर्द या कोई भी आपने ऐसा पत्थर पहना है जिसकी ग्रेविटी या एमओ है, जिसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा है या ग्रेविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, या जो बहुत बाअसर है, तो उससे पहले आपने अपने जायचे के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर ये ज़रूर देखना है कि क्या वो आपके जो जायचे के 12 घरों में से किसी एक घर में ऐसा बैठा हुआ है जहाँ पे वो आपको इस्तिफ़ादा देगा या नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो उसके मुतल्लिक उसका अल्टरनेटिव स्टोन पहना जाता है, डायरेक्टली वो स्टोन नहीं पहना जाता। तो ज़मुर्द पत्थर वो लोग पहन सकते हैं कि जिनके जायचे के अंदर, जिनके बर्थ चार्ट के अंदर जो अतारद है वो किसी अच्छी पोजीशन में हो, तो वो लोग इसकी एनर्जीज़ को हासिल करने के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए पहन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जायचे के बग़ैर भी आप इसे पहनना चाहते हैं, तो हर्ज उसमें नहीं है, तो आप अल्लाह पे तवक्ल करके भी इसको पहन सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, इल्मुल नजूम के अंदर जो है जिमियोलॉजी के अंदर ये ज़्यादा मुनासिब होता है कि अगर आप पत्थर को अपने जायचे के मुताबिक, अपने बर्थ साइन के मुताबिक या अपने एसेंडेंट प्लैनेट के मुताबिक अगर पहने तो वो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल आपको होगा। मज़ीद इसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड करूँगा। वो चीज़ ये है कि ये ज़मुर्द पत्थर जो है अपना असर 27 दिन तक जो है वो शुरू करता है, यानी कि एकदम से ऐसा नहीं है कि आप रातों रात
امیر ہو جائیں گے یا لکھپتی ہو جائیں گے, کروڑپتی ہو جائیں گے, کوئی جیک لگ جائے گا, لاٹری لگ, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک تسلسل ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے وقت کے مطابق اپنی ایک مخصوص وقت کے اوپر جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. دوسری چیز اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا جو میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا مقدسات میں سے کوئی پتھر پہنے یا ایسا کوئی پتھر پہنے تو یہ کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں, نماز پڑھیں. اور نماز کے دوران اگر آپ رنگ پہنتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے اور زیادہ ہوا بھی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور آپ جب زمرد پتھر پہنتے ہیں تو اس کی ایک نشانی میں سب سے بڑی آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کو اس کے راس آنے کی نشانی ہے کہ آپ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے جو آپ کے سامنے آتے ہیں آپ ان میں ڈیسیژن پاور آپ کی بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو آپ کے ذہن کے اوپر ایسے جیسے ایک غیبی گائیڈنس آپ کو مل رہی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے میں ان پتھروں سے ریمیڈیشنز ملتی ہیں اور ان کو ہیلنگ سٹونز, ہیلنگ کرسٹلز کے طور پہ بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. زمرد پتھر پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں زمرد پتھر جو ہے وہ سوات سے نکلتا ہے, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں سے بھی جو ملتا ہے وہ خالص ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز ہی ماشاءاللہ سے خالص مل رہی ہے. بات سمجھ رہے ہوں گے آپ. تو آپ کو وہاں سے پتھر خالص ملے یا نہیں اس چیز کی کوئی شورٹی نہیں ہے, مگر کوشش یہ کریں کہ اگر آپ پتھر لے رہے ہیں تو جیسے آپ یہ اسکرین کے اوپر پتھر دیکھ رہے ہیں خالص حالت میں ہے, اس کو ابھی تراشا نہیں گیا, یہ جیسے پہاڑ سے نکلا ہے یہ ویسے ہی بالکل آپ کے سامنے ہے. تو کوشش کریں آپ ایسے ہی پتھر حاصل کر کے اس کو کٹ کروائیں, اس کو تراشیں اور پھر اسے یوٹیلائز کریں. تو یہ مختصر سی ویڈیو ان لوگوں کے لیے, اسے کوئی بھی پلانٹ کا, کوئی بھی زوڈیک سائن کا جو پرسن ہے پہن سکتا ہے زمرد پتھر کو. بس ایک شرط اس پہ یہ لاگو ہے کہ آپ نے اپنے برتھ چارٹ کی کیلکولیشنز کے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کا مرکری یعنی کہ عطارد جو ہے وہ کس گھرانے میں ہے, کس گھر میں ہے, اور وہاں پہ وہ آپ کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں زمرد پتھر کے پہننے کے حوالے سے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت ہی مختصر سی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو یا انفارمیٹیو معلومات جو ہے وہ ملی ہوگی. اگر آپ خالص پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ واٹس ایپ کے نمبر پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس معاملے میں آپ کی جو ہے اصلاح فرما سکوں یا آپ کی مدد کر سکوں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو پتھر پہننا چاہتے ہیں یا پتھر پہننے میں انٹرسٹڈ ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی منفرد اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.